जोहार जय कौशल आज गोटे बड़ बद चली ओडिशा रे केन विवाद पूर्वांचल पश्चिमांचल एवं सेटा चलचित्र किसी गुलमालिया अध्याय के नहीं गोटे घिचा टणा चलीचे छका पंजा चलीचे एवं से आमर अंचल लोक पश्चिमांचल लोक पूर्वांचल लोक के आक्षेप करुचन पूर्वांचल लोक पश्चिमांचल लोक मान को आक्षेप करुचन केते कहले न इताके नहीं करी जे विवाद के नहीं करी वर्तमान राजनीति भी चलबार कथा भी कारण क्या कहूचे कथा भी आप मूल शेष तक भिडियोटा देखुन मोर कथा टी शुणुन जे 1930 अनवर्ड्स जितेबले जितेबले स्वतंत्र कौशल स्वतंत्र ओडिशा राज्य गठन करबा लगी जितेबले दाबी उठला सेतेबेले ई प्रकार समस्या होता ओडिशा गोटे स्वतंत्र राज्य नहीं थी किसी मध्य प्रदेश रे किसी बिहार रे किसी वेस्ट बेंगल रे एवं विशेष भाव में बहुत गुटे अंचल वेस्ट बेंगल रे थिला सेतेबेले जितेबले ओडिशा एक स्वतंत्र राज्य भावे दाबी उठला ओडिया गोटे स्वतंत्र भाषार मर्यादा भावे दाबी उठला सेतेबेले भी बेंगली माने कहिथिले ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नय एवं सेटा के भ्रुक्षेप नहीं करी सेतेबेले निश्चित भावे कहबी जे मनुष्य माने थिले जे माने माँ माटी के फल पाउथिले समान दाबी उपस्थापन कले नाई ओडिया गोटे स्वतंत्र भाषा ओडिशा गोटे भाषा भित्तिक राज्य भावे आम दाबी करुचु किसी संघर्ष कला परे किसी त्याग कला परे ओडिशा राज्य गठन होला 1936 मसीह हेन्ता सेतेबेले कहा जाइथिला जे आमर जेन पश्चिमांचल रे आमर जेन भाषा भिन्न आमर जेन अलग अलग भाषा एमाने जेते भी कहून से तो कहबे आज्ञा जे आमर जेन कौशली भाषा भी होचे ओडिया भाषा बोली करी जेंता बेंगली माने कहउतिले ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नुहे समान हेले छाड़ी देबे का किंतु मने रखुन आमर भाषा अलगा न जेन माने इडिटे राज्य अच्छे ताके भाग हो गले निश्चय बाधवा किंतु सेमाने आमे केन दुखरे बचुचु हमको केनता प्रतारणा करा जाउची आमे केनता मोर आंचलिक वैषमता भितर बंचुचु सेमाने नाइ बुझी पारन इने खनि खादान एवं जहा भूसंपत्ति अच्छे इनु सबु जाक दुहारी नौचन ताकर आड़े आमे सिंह धरुचु सेमाने क्षीर खाइबे जेंटा कि 1934-30 मसीह जेंटा कि होउथला सारा ओडिशावासी घाटी से नेउथिले आ बेंगली माने तार मजा नेउथिले जन माने मैं कहि दउचे जे कहउचन ओडिशा गुटे आए ओडिशा पश्चिमांचल अलगा नुहे तार भाषा गुटे आम संस्कृति गुटे सब तो कहबे किंतु जदि लॉजिकली आमे देखमा आमर भाषा अलगा मैं कहूचे गोटे पदटे आप कहून तो जेन माने ओडिया भाषा कौशली भाषा अलगा नुहे बोलुच इटा काण आप बुझी पारुच छीले तमको मेसेज तुम रकत भितर जाई बंशी पुकी नाचुवा कि मोर पछा पुछी थई सरसरानु उदालुगा तुमर देह हेइथिबा छापी लटागुटानु देखुथिबा के आकुल बाही के टेकी तेरसी देखी के भूले देबा ये माया संसारर गति तमे केन ठाने नाई थिबो उदा धुका सुखा लुगाती तुमे उदा लुगा सुखा धुकाती तुमे मते जाली देउथिबो काजे नय मन ना हुए कथा मोर आयला आगरु काजे उड़बे पूर्वांगु पेचा मुई से पूर्वांचल भाई मान को विनम्र सहकारे कहूचे जे मुई जेन पद उच्चारण करी तार अर्थ मते बुझे दो जदि अर्थ बुझे देबे मु जानबी जे ओडिया कोनोसी कौशली भाषा नाइ न बोली करी ई जे तापरे आ उटे जिंस देखुन गोटे मूर्तिटे अच्छे मोर आगे मैं ताको कहूचे मूर्ति काना तो से माने कहूं जदि आमर संस्कृति एक आमर भाषा रो तो कथा कहली संस्कृति कथा कहूचे ई जे मूर्ति रखीसे मोर आगे अछन इरा काई मूर्ति जे कहूं मुई ताको कहूचे जुड़ाखुम बोले काना कहूं से नाई कहि पारन ताको उत्तर नाइ से जा भी हो वर्तमान गोटे समय आसी जे आमर जे दाबी कौशलांचल दाबी से कौशलांचल दाबी स्वतंत्र कौशल प्रदेश स्वतंत्र कौशल राज्य ये दाबी करवार लगी गोटे बढ़िया मौका मिली हमको
ସେମାନେ କାଣା କହୁଛନ୍ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣୁ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବିବାଦ ନାଇଁ, ଆମେ ଆମର ଅଧିକାର ଆମକୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚିତ ନାଇଁ କରିପାର। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା କରିଥିଲେ, ଯେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଭିନ୍ନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ସହଜେ ଛାଡି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖୁନ୍ ଜିଲ୍ଲା ତ ହେଇଥିଲା ନା, କାରଣ ଭାଗ ଭାଗ ସବୁ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା। ସେନ୍ତା କାଲିକି ଯଦି କୋଶଲ ରାଜ ହେଇଯିବା, ଇନ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ଘର ଅଗଣାରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇବେ, ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଯୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଆମେ କହିସନ୍ ନାଇଁ, ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର, ଯେତେ କନ୍ୟା ସେତେ ବର। ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରବାର କିଛି ନାଇଁ କି ଆମକୁ ବି ହତୋତ୍ସାହ ହବାର କିଛି ନାଇଁ। ସେମାନେ କହିବେ, କାରଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେ ଅଞ୍ଚଳ କି ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ କେତେ ତାଙ୍କୁ ପଳେଇଯିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ଆତଙ୍କିତ ହେବେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାଣା, ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କହୁଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଟାଣୁଆ ନେତା, ଯାହାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମାନସି, ସେ ଆଜି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଛନ୍ ଯେ ଆମେ କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ବୋଲିକରି। ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ରେ ଆମର ଯେ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ଏବଂ 2024 ଆଗରୁ ସମସ୍ତ କୋଶଲବାସୀ ଗୋटे ସ୍ୱରରେ ଯଦି ଆସ୍ଥାନୁ କହିମା ଯେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କୋଶଲ ରାଜ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ହେବା। ଫିଲ୍ମ ବିବାଦର କଥା ମୁଁ କହୁଛେ, ଯେନ୍ ଫିଲ୍ମ ବିବାଦ କୌଣସି ଆପଣ ସେଇ ଆଡର ବସ୍ ଇଆଡେ ନାଇଁ ଆସିପାରେ, ଇଆଡର ବସ୍ ଇଆଡେ ନାଇଁ ଆସିପାରେ, ଇନ ଲୋକ ସେମିତି ଯେ ନାଇଁ ପାରନ୍ତି, ଏଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲବା। ଆମେ ଦୁଇଟା ଭାଇ, ଗୋଟେ କୋଶଳାଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ କହିବାର ଆମେ ଭାଇ ନୁହେଁ ବୋଲିକରି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ କନ୍ୟା ସେତେ ବର, ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ, ଆମର ଘର ଆମେ ଅଲଗା କରବୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଭାଇ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଅଲଗା କରୁ। ଆମର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଭିନ୍ନ ଆଜ୍ଞା। କୋଶଲ ରାଜ୍ୟକୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ନାଇଁ ପାର, କେହି ବି ଅଟକେଇ ନାଇଁ ପାର। ଆପଣ ଆସନ୍ତା ଦିନେ ଦେଖିବେ, ଅତି କମ୍ ଦିନରେ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କୌଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲା, ତେବେ ପ୍ରଥମ ନାଁ ହେବା କୋଶଲ ରାଜ। ଏନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିନ୍ନ, ଏନ ଭାଷା ଭିନ୍ନ, ଏନ ଚାଲିଚଳନ ଭିନ୍ନ। ତେବେ ଇ ବିବାଦ କେ ମୁଇଁ ନା ଯିବା, କେନ୍ ଫିଲ୍ମ କିଏ ଦେଖବା, କେନ୍ ଫିଲ୍ମ କାଣା ଦେଖବା, କେନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, এটা ପ୍ରଫେସନାଲ ଜିନିଷ ଯାକ। କାରଣ ଯଦି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟୁଛେ ସେମାନେ କରିବେ, ବଟ୍ we should take advantage of the situations। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା କୋଶଳାଞ୍ଚଳ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବା କଥା, ଜୟ କୋଶଲ, ଜୟ କୋଶଲ, ଜୟ କୋଶଲ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2024 ମସିହା ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦାବି ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରବାକେ ପଡବା, ୟୁନାଇଟେଡ ହେବାକେ ପଡବା। ତେବେ ଆସୁନ୍ ସବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରେ କହମା, ଜୟ କୋଶଲ, ଜୟ କୋଶଲ, ଜୟ କୋଶଲ।